Nastanak čitave jedne industrije vrti se oko ideje da čovjek, kako bi ostao zdrav, mora svakog dana preći 10.000 koraka. Napravljeni su pametni satovi koji mere 10.000 koraka na dan, zatim tu su mobilne aplikacije koje mere baš 10.000 koraka. Fitness treneri online i offline svojim pratiocima predlažu 10.000 koraka. Jednostavno mnogo proizvoda je nastalo upravo promovišući tih 10.000 koraka, kao i mnogi trening programi koji uključuju tu cifru, a sve pod idejom budite zdravi, dugovečni i u formi. Nakon odgledanog videa ostavite komentar na ovu temu, zanima nas vaše mišljenje i iskustva. Moglo bi za ljubitelje rekreacije i zdravog života zvučati razočaravajuće, ali ideja o 10.000 koraka za vašu dugovečnost nije nastala kao plod dugogodišnjih istraživanja potkrepljenih dokazima. Pa ko je onda uopšte odlučio da je cifra od 10.000 koraka na dan upravo to što je našem organizmu potrebno? Pomenuta ideja o 10.000 koraka nije bila uopšte rad istraživanja. U stvari, radi se o veoma uspešnoj marketinškoj kampanji iz 60-ih godina. Lamsa kompanija je došla na ideju da iskoristi ogromnu popularnost Olimpijskih igara 1964. godine u Tokiju. Napravila je prvi nosivi brojač koraka na svetu. Ova spravica dobila je naziv Mampokei, što bi moglo da se prevede kao brojač 10.000 koraka. Pomenuta marketinška kampanja potakla je mnoge istraživače kasnije da se pozabave pitanjem 10.000 koraka, da bi se uverili da li je ovo zaista metoda za dobro zdravlje i dugovečnost. Međutim, časopis o behavioralnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti 2011. godine objavio je istraživanje koje kaže: i pored toga što 10.000 koraka nije pogodno za svaku starosnu grupu, kao i fizičke performanse svake osobe, smatra se da zvuče kao razuman cilj za zdrave odrasle osobe. Čak je i Američka fondacija za srce i Ministarstvo zdravlja i ljudskih usluga u Americi ovih 10.000 koraka postepeno prihvatila kao preporuku za svakodnevnu aktivnost i dobro zdravlje. Međutim, u posljednje vrijeme značaj ovog broja koraka se sve više i više dovodi u pitanje. Recimo za ljude koji imaju neko hronično oboljenje, da uzmemo za primjer dijabetes tipa 2. Mogu se u obzir uzeti i stariji, a zdravi ljudi koji sami po sebi žive manje aktivnim životom. Realno postoji zabrinutost da bi nagli prelazak na 10.000 koraka dnevno mogao uticati negativno, pa i proizvesti negativne posljedice po zdravlje. Postoji istraživanje rađeno na 16.000 starijih žena. Dokazano je da i male promjene u fizičkoj aktivnosti itekako utiču na nivo zdravlja, stopu smrtnosti i kvalitet života. Studija kaže da su žene koje su bile minimalno fizički aktivne do 2000 koraka na dan imale duplo veću stopu smrtnosti u odnosu na žene koje su pravile do 4500 koraka na dan. Utvrđeno je i da kako se broj koraka povećavao, da je procenat smrtnosti zaista bio manji.
Utvrđeno je i da se stopa smrtnosti smanjivala do neke brojke preko 7000 koraka, dok kod većih brojki od toga nisu primećene nikakve razlike. Mnoge studije su dokazale da samo dodavanje od 2000 koraka dnevno kod ljudi koji su navikli uglavnom da sede drastično utiče na zdravlje, te ova rutina doprinosi boljem kvalitetu života. Iz cele dileme može se zaključiti da 10.000 koraka u neku ruku jeste mit. Međutim, ljudi koji imaju vremena i volje i do te cifre dođu, sigurno doprinose svom zdravlju i produženju života. Stariji hronični bolesnici također će drastično unaprediti svoj životni vek i zdravlje ako prestanu da sede i barem deo vremena u toku dana koje provedu sedeći, provedu koračajući. Cifre ne moraju biti velike, bitno je da se pokrenu i svom telu daju dovoljnu količinu fizičke aktivnosti. Koračajte onoliko koliko vam prija. Zašto je brojanje koraka bitno? Verovatno zato što deluje motivišuće. Zadajete neki cilj ka kome stremite, a samim tim poboljšavate opšte stanje, dugovečnost i zdravlje. To je odličan motiv. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.